الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام سبحانه وتعالى kan nikir ko bai farmasi islamika Dr. Abdul Wahhab Ustadi nimero en kalam ko nimero waran zakin di iyanta dinan kulkan irwana gindai ga to irin wara irko subhanahu wa ta'ala amakande irwana nya ko sine se bani irko subhanahu wa ta'ala mi safar. Assalam subhanahu wa ta'ala barkantai irwana hunkun sigirno kan agade gir sinaida irwana nya ko sine igo girha hankan ga de gir sinaida wokan signe banano ifo ta lahani kayyango ara ifo no ta irmane na fai kayyango ara zamwarno kan buraiga ngwa gumo buraiga na fanda gumo wana irwana batamu woni yarra kayyan azanzan ya da naga harno kan buraiga ngwa gumo amma wata kul buraiga bangai mu do bayani zamson lokaci ka kan bayre lokaci rano buraigo lokaci ka kan borai ngware kayyan buraiga sambu iga kan da borai sai lahani amma borai sai bai akwai ngo kan da borai sai nafa amma borai sai bai irwo innan gode ganwa zama iddi kan aga kana da su kare amma ifo no go wodin banda hala gomnano abanda wal muhazaruno abanda wal alhalfo no irga sambanda alhalfo no irsi sambanda wono ta irmane mi sai kayyango irjine irko subhanahu wa ta'ala kan sabur fo ngware irko subhanahu wa ta'ala kan nijan to komai sai baya ga hambani irko am kanigan ko mese ga hambani in kan dargir ko ngore kan sabor ko ngore borkul kan nirga ga sunay go tunu makate tayanga bayana tayanga irko min dai margu jannatul firdaus zama al umma arsalamai inda yino iboga nafa irko subhanahu wa ta'ala ngano ga bayo karra ngan kai bana wone mun mantakala sarkatul jariya yanno kayyan boray gana fanda kan nasaba boraga dala nasaba ga dalhinka khalisatan liwajhi Allah al umma imna fundu boro woni mo mantikal irkoy ganiyanno karrani ko gudu sufra irkoy do amma boriyan iga woni yan igi neglige bimana igi horgay kan nagdi kam maktay wal bayani boraga ga inga portable ranga bonse nagdi kan asto awani yaga fosne do kan nan gaymo imna funda woni yan zamir bai kan ga hambani zarmaine abahau ababari wato kan ga hambani kubai to kul ibada mo ga kubai wato kan ga hambani sino daga di kan ibada mu nagar kan ingai mo gaziyan go wodara assalam subhanahu ta'ala barkantai banano dai kan ta banana irga bai kan awana nwaro agoga bagumo irga bai mo kan warno kan boregi be yi koi aga wodin sai lokacin gon kan nun yin amicha da nun yin ama fala sare banda irmane bata makarra irmane ago to banano wodi mantakala irmane nwari zuno kan agonda nafa a wani nafa mu a bisa gabe rugumo zama nafai igina agonda wokan signe potassium agonda wokan signe potassium yadin mono potassium wodini agonda wokan signe fibromo to har yin ko watul kan imarhu irmane turi zara to kun nagar kan igonnan dai wani gada sine biri wal irmane gonna na bir kan iga kande wadan sai watul kan irko subhanahu wa ta'ala te burgo banana wa agwana fai kayyin go ase ago ara borwana girbo aga su sabandi borwana girbo aga sogon ama hanse zamu wata kulkan girbo asiga du charbande kan ta boryen gona kan wata kulkan igo ga girbe nagadi i wani girbo din sukom i wani girbo din asite matkanno iga barada an foyin gona kan kili bil gomono bora ko ya ha mai gutun nagadi bora su girbo ko ne an foyin mo bora go ga girbi amma bora girbo siga kom nagar kan lokaci kan bora ga ba girba su duwa lokaci kan bora su ba girbo no girbo ga ka bora ga to ya dinga banan ago misai kai yanga burodu mo gaga sinai da ama bobo banan ago irmane misaira walin ne muware zai kanga burodu mo gaga sinai kan wanda lahan wone wo bimana kan wanda problem wone wo zami fose irin bai kan banana haya kan gwara dini kan sine magnesium woni ni ngano ga te dabar kan ganan nuwana hayakan ganin na wana girbo a mataimakan iga barada nga noga te da barkan gaga sine noga te da barkan gaga sine zama ifo ngus ne melatonin kan melatonin odini wodin sai no daga ma loktor ne hormone wodin hormone di so mai inga no iga nase
to wodin wat kul kan irko subhanahu wa ta'ala tay go banana wa to kun nigdi kan loromono dini aga zabu ya da naga aga gaga sinai ko ni wani girbodin aga gaga sinai kan nan da girbodin amsogon amabore ni girbodin amsogon amabore ya da mono agwara wa kan sigine tryptophan mo halga kason mantika la irmane harno kan irga garbananara kan wata kulkan irko subhanahu wa ta'ala te burgo ne kan gawo dusungu no ga dorandi dusungu follonko inga no ga dorandi to naga di kan wata kulkan aga banana sambu to kun naga dinga mo aga ga sinai butun dusungo dindo boriyan gono digo fadora dusungu digo telegin dusungu digo jamara dusungu digo fado dusungu to naga di kan wata kulkan boraga banana sambu to kun naga di banana naga te sabab kan na boraga ga sinai hankan ga de yin sinai da irmane lahan woni wa kan bora ko bai sinai da kanta wo kan sigine dusungu tamir ga bai kan dusungu hakika harno kan goywiyo zarmai no sai goywi na'am ya dan mono wa ta kulkan irko subhanahu wa ta'ala te borga banana sambu ihin zanta to kunna wana glycemio aga hanse dine glycemi na nota lokaci kan borwana sikro a mountain sikro akwai bene to wana sikro wana akwai bene modene aga to nan kan aga hin a mate bor sai o kasi ne diabetes amma sikr hin ko akwai bene da amanto diabetes amiga na babur hamora matkan no inna bayana te bisa glycemia da lokacin akwai te diabetes assalam subhanan talbarkante wa kulkin irko subhanahu wa ta'ala te nigo ga banana sambu to kun nigdi kan banana din agundu wokan sine pectin zama wokan sine pectin ni nganda wokan sine lamidon hayi wono gana gaga sine ga koy glycemia dini a wani hansiyen ga lokaci kan naga banana sambu ngwar banda zaman ni ngwar banda no da bayan nigdi kan ngware ngwaye ne banda ngano glycemia mo go goyote dan glycemia wa wani monti yemo a wani tontono asate no kan lokaci kan ngware yan banda no nigdi kan ngware din gonda secret dan kan himando wodini to kun nigdi kan aga kande inga wana gaga sine no hare kan tanga won doran do mo go sintin inga wana goyote wadin sai no wa kulkan ko subhanahu wa ta'ala te ne ga sambu kulu aga asano gabi danga asa glycemia no gabi hay kan ga te dina sino gabi wa ko karno ngima izabu wadin sai no kokaro kan agate ago ara halga kasongo aga kokare hay kan nan ni wana estoma wani ngware ni wani estoma wani ngware imigo goro taman bai watul kan bonno ngwaro ngo akwai non estomara a kokar nga ma filtre a kokar nga ma ka tare ngam koy ga non wana na wanta sase to watul ko subhanahu wa ta'ala te borago ndu duri ngon ke yenda go boraga dangi ne ban kan wanda estoma gastric ko dini walo kasle di donal to kun ne di kan dan ngwaro kul ngwaro ko singi no ngwaro sibisa boriyan kalimi yeri ngwaro so koy boriyan mo no den dena go boraga digi doranda ga digi dorandi hal ngwaro ko gi bisa to estoma iri yedi ni gastric ko no di donalo dini naggar kan no go woni wote to ngidi watul kan ne banana sambu to kun ne di aga naga ga sinai woda naga aga naga ga sinai woda naga kan ganan amuwasi ga bidan jote kan ga amuwasa ga bidan jote kan ganan na wana ngwaro dini am bisin da wasi kan mantin da doran lufu wadda sai no watul kan sayar subhanahu wa ta'ala te burgu banana sambu naggar kan itakenta ngano ta burwana digestion kanta burwana sajora koyyo no won murado feriyo kanta salango koyyan wala ne u bandu koyyan de kawino yorgo to kun naga di kan aga naga ga sinai no hare da wokan sinine gundu koga aga zabu bore kan ne te girbi kinki hinzi ko sajora ana foyin burago ngo burasi ko to wato ga buraga banana sambu to kul banana dini haya kan gwara kasine shibir dini halka sun no ce sabab kan ganan na wandi ya shi dini amma buriyan din sai dinga banana sambu no ko sayo ramat kanno naga barada ya dan monu igowanta aga naga sine da amma teni sai kosarai hankan da degi sine da wokan sigine wokan sigine il faut ne pression artérielle
kanta wa kulkir ko subhanahu wa ta'ala te buru ateriol dine aga wasi kurogo wasi aga pression da ke to kunni gidi kan ko yite o kasine cardiaque ya naga inde santé cardiaque aga préserver ne se kan gana da aga naga sine aga sutur ne se dan wa kulkir ko subhanahu wa ta'ala te buru wana tension dini amonte da won tension din agugun dorandi ya dina mono akwai ga ce ne se irmane akwai ga to nan kan aga te ne se accident woni kan ma gina c'est vasculaire cérébro to wat kulkir ko subhanahu wa ta'ala te naga banana sammu to kul hayidin kul burgo ware kanta imne borakaba da kyawbu borakabo da kyawun mai mene abu imne miyo siri to hayi kul marganta da irko subhanahu wa ta'ala te woni mo tension uno ko to da borano dindumo kodin sai wat kulkir ko subhanahu wa ta'ala te boraga banana sammu to ne di fondo woni yin aga boraga ga senen yadana mono wa tukir ko subhanahu wa ta'ala te burago banana sambu iyantano wala iddantano to kunni gidi kan aga bora ga sinai an kanga de yin sinai da irin ne bora wana haiwa do hare aga bora ga sinai an kanga de yin sinai da bora wana dumi zo do hare dumi zo aga dumi ze ngano ga annajasa dini ngano ga ko bakka am ko gete annajasa ya da mono am harmono ka am annajasa ka to ne di wa kulkir ko subhanahu wa ta'ala te harmono no ga hanse yan ga wa kulkir ko subhanahu wa ta'ala te harmono dini isi gudu bando harmono dini isi ga wa kulkan no tayir wa kulkan ko subhanahu wa ta'ala te borwana dumi zo dini asiga goyi ga makani to kun ga bi kan aga kan da lahani borse sami fo sai annajasa kan borga ba mafatta da harmono kan borga ba mafatta nagadi kan halbi mizo sigo koy aste yadin ga matna ga te aga furcin rano to da sai doctor ne wa tuke ko subhanahu wa ta'ala te naga banana sambu to kun garkan aga hansi modin tenese wa ga hansi modin tenese da mi fo sai potassium kan gwara aga ga sinete wodra wodin sai wa tuke ko subhanahu wa ta'ala te nagi hinaga ngwa to kolo num so bayga ngwa aga ga sinete ne se nodi na hare yadan no aga wa kulkir ko subhanahu wa ta'ala te ne ga sambu to kun ne gidi da bayan gon kan ne gidi irwana dumi zai dini ibo du problem amma ersi gabai wanda no zado problem mun di kan har mun du problem dai no na har mun du problem dai no ko den sai irma kokari da irmu ne ngori zo agon na gumo yadan wa kulkan kin sai borga sambu to kul aga gonno energy dan dai farga kan borgo ma da hayo kun ne di kan aga zabu yan ga borno ifo aga bonno energy alhamdulillah ya dina ga banano wode hakika a wana misai igan su ga bagumo ya dina mono wato kan burga sambu aga borwon karampa kan ga te borse karampa miskilere din wal mo ga ham do re dini ako aga burga ga sene wana bore kayen sportif kayen ga sport to iga ba ima ga banda banano warga ganan halga sunwo imudu energy kange wana ispore ne boriyandi wone wono ta kaina kan yadda kiyan kan da yake sunai da banana a wana shinora kadde hay kul kan borga sambu borsan wa mat iga hawrun wada wal borsan wa mat kanno borga irmane har hanenda ya dinga borga hinaga wa alhala kan lokaci borga sambu aga borga ga sina insha Allah kala boryan hinaga dai boryan sina ga dai an fango ne kan wakan ne ma daida wadda noto wajina kan borgi sai an fango noto murade kayen ka garo wara gadi kan mando hankan na en gunda tonan din koy banan dai kan saba borkun gudan kan himan do wadin ya ga naga borkud dan biyo alhalo no borkud dan hina alhalo no borkud da bata makarra no boren yi saba adai boryen mu ba waran kan sai iga dai boryen mu kadde din zongo ka wal mili dan kan himan do wadin ya ga naga bayani deno irko subhanahu wa ta'ala amma dogonan da irse subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kalbore kay nga ba famay tontoni aranga sambir woni meray amma togo lamba plus 228 wata naga armadan 96 armadan 88 65 zarmay no gane yaggindi iddu emini hakki hinka emini iddindigu emini afodigu yadina mono irgon do kan sigine yaggindi yamo kante 90 32 45 79 yadda ga truwa da ihinkuna wata nga bomu dan itacin digo danga na 0 noya 3 2 noya wata nga ramadan 45
aram dan 79 akul marganta mantakala togo wana firiyo irgon do kan sune 94 kono kan sine konge lambay de no 96 94 43 86 aranya kusin follon kan Dr. Abdul Wahab Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.